Good morning guys. Mapakaon naman kita sa aton mga sapat guys. Pato. Daming buto. Ito pa guys. Ito sila guys. Dami sila. Ang dami nila. May doon pa sa ano guys, nakakulong. Ito pa. Yung iba, gansa. Yung iba doon sa labas. Ito yung mga pabo, pato, manok, halo-halo. So, may kambing din. Kambing, tsaka ito, may dito pa nakakulong guys. Yun. Maraming ano. Yun sila guys. Tsaka mayroon pa yata dito guys. Yung isa ng ano, may buto guys. May mga maliit nasa labas. Yan sila guys. Yan nila. Kaya yung iba nandun sa labas. Naliligo na. Yun sila guys. Yun. Dami na nila guys. Oh. Yun. Ang dami ko ng pakainin guys. Yung kambing, tatlo na lang guys. Patay yung dalawa. Matay ang dalawa. Hindi guys. Oh. Tatlo na lang. Yung isang kambing doon. Sa bahay. Saka yung mga alaga kong manok. Dito guys. Tingnan nyo guys. Yun. Lemon sweater. At saka Gilmore. Yun. Yun yung Bisaya guys. Oh. Yan. At saka yung nakakulong. Meron akong binabai. Madilim pa kasi. Masyado makita. Saka yung golden boy. Ay, madilim. Oh, golden boy. Oh, kalabas. Yung binabae guys. Oh. Okay guys, diba? Dito din. Yun. Maganda yan guys. Kayong inahing ano, maraming anak. Kayong iba maliit pa. Yun. Kita ko lahat guys, isa-isa. Ito pa. Yun. Saka ito guys. Ang gandang klase ito guys. Saka yun. Saka may bulik din ako guys. 3 bulik. Ito guys. Bulik ko
Yan. Tatlo to guys. Isa. Dito pa isa guys. Oh. Tapos. Isa. So guys. Yun. Yan guys. Mga alaga ko guys. Tayong lambuyo guys. Ugi yan. Tayong baka ko guys dito sa malayo. So guys. Guys. Yun lang guys. Maraming salamat po. Sana supportahan niyo po yung YouTube channel ko guys. Yung Gilmore guys. Ang ganda ko guys. Yan guys. Yan.